अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको ऐसे लेक्चर्स में क्लास 9 के फ़िज़िक्स के चैप्टर फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट के लेक्चर 7 के पार्ट 1 में खुशामदीद कहता हूँ। आज के लेक्चर में जिन टॉपिक्स पर हम बात करेंगे उनमें स्क्रू गेज, least count of screw gauge, how to find the least count of screw gauge, zero error of screw gauge, negative error of screw gauge, positive error of screw gauge اور میجرمنٹ ود سکریو گیج شامل ہیں۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ جب بھی ہم ویڈیو اس چینل پر اپلوڈ کریں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ آج کے لیکچر کا آغاز ہم سکریو گیج سے کریں گے۔ سکریو گیج ایک ایسا آلہ ہے جسے ورنیئر کیلیپر کی بنسبت زیادہ درستی سے چھوٹی چھوٹی لمبائیوں کی پیمائش معلوم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اسے مائکرو میٹر سکریو گیج بھی کہتے ہیں۔ اس کو ڈیفائن کیسے کریں گے آئیے دیکھتے ہیں۔ It is a device which is used to measure the thickness of small objects accurately. یعنی ایسا آلہ جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کی موٹائی معلوم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے سکریو گیج یا مائکرو میٹر سکریو گیج کہلاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس کی کنسٹرکشن کی۔ یہ ایک یو شکل کے دھاتی فریم پر مشتمل ہوتا ہے جس کے ایک جانب دھاتی بٹن سٹڈ یا اینول لگا ہوتا ہے جیسے کہ شکل میں دکھایا گیا ہے۔ ڈایاگرام میں اسے اینول کا نام دیا گیا ہے۔ اس اینول کے دوسری جانب ایک کھوکھلا سلنڈر یا سلیو لگا ہوتا ہے۔ اس کھوکھلے سلنڈر پر اس کے ایکسس کے پیرالل انڈیکس لائن ہوتی ہے جس پر ملی میٹر میں درجے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ کھوکھلا سلنڈر بطور نٹ کام کرتا ہے۔ یہ اینول کے مخالف سمت میں یو شکل کے فریم کے سرے پر فکس ہوتا ہے۔ شکل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھمبل کے اندر چوڑی دار سپنڈل لگی ہوتی ہے۔ جیسے ہی تھمبل ایک چکر مکمل کرتا ہے سپنڈل 1 ملی میٹر انڈیکس لائن کی سمت میں حرکت کرتی ہے جس کی وجہ سے سپنڈل پر دو متصل چوڑیوں کا درمیانی فاصلہ 1 ملی میٹر کے مساوی ہوتا ہے۔ سپنڈل پر موجود چوڑیوں کے اس فاصلے کو سکریو گیج کی پچ کہتے ہیں۔ تھمبل کے ایک کنارے کے گرد 100 درجے ہوتے ہیں۔ یہ سکریو گیج کی سرکولر سکیل ہے۔ تھمبل کے ایک چکر مکمل کرنے پر 100 درجے انڈیکس لائن کے سامنے سے گزرتے ہیں اور تھمبل مین سکیل پر 1 ملی میٹر کا فاصلہ طے کرتی ہے۔ سرکولر سکیل کے ایک درجے کی انڈیکس لائن سے حرکت تھمبل کو مین سکیل پر 1/100 ملی میٹر یعنی 0.01 ملی میٹر حرکت دیتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ لیبارٹری میں پیمائش کرتے وقت پیمائشی آلے کے لیسٹ کاؤنٹ کے بارے میں علم ہونا ضروری ہے۔ تو چلیے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ مائکرو میٹر سکریو گیج کا لیسٹ کاؤنٹ کیا ہے۔ The minimum length that can be measured by a screw gauge is called least count۔ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ ہر پیمائشی آلہ ایک خاص حد کے اندر پیمائش کر سکتا ہے، سکریو گیج کے لیسٹ کاؤنٹ کو اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ وہ کم سے کم لمبائی جس کو سکریو گیج کی مدد سے معلوم کر سکتے ہیں اس کا لیسٹ کاؤنٹ کہلاتی ہے۔ اگر ہم سکریو گیج کو استعمال کر رہے ہیں تو ہمیں اس کے لیسٹ کاؤنٹ کو معلوم کرنا بھی آنا چاہیے۔ تو آئیے پہلے ہم لیسٹ کاؤنٹ معلوم کرنا سیکھتے ہیں۔ The least count of screw gauge is found by dividing its pitch by the total number of circular scale division۔ سکریو گیج کے لیسٹ کاؤنٹ کو آپ اس کی پچ اور سرکولر سکیل پر درجوں کی تعداد پر تقسیم کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ لیسٹ کاؤنٹ کا فارمولہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے۔ Least count is equal to pitch of screw gauge divided by total number of divisions on circular scale
If the pitch of the screw gauge is 0.5 mm and the number of divisions on circular scale is 50, then least count is equal to 0.5 mm divided by 50. तो जब आप डिवाइड करेंगे तो लीस्ट काउंट इक्वल आ जाएगा 0.01 मिलीमीटर के। आपको याद होगा कि जब हम वर्नियर कैलिपर्स के बारे में पढ़ रहे थे तो तब हमने ज़ीरो एरर की बात की थी। तो याद रखें माइक्रोमीटर स्क्रू गेज में भी ज़ीरो एरर हो सकता है। तो पहले देख लेते हैं कि माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का ज़ीरो एरर क्या है। If the zero of circular scale is not coincides with the horizontal line on the linear scale, then there is an error in the instrument which is known as zero error. ज़ीरो एरर मालूम करने के लिए रेचेट को क्लॉकवाइज सिमत में घुमाएं यहाँ तक कि स्पिंडल और एनवल आपस में मिल जाएं। अब अगर सर्कुलर स्केल की ज़ीरो लाइन इंडेक्स लाइन के एन ऊपर ना आए तो स्क्रू गेज में ज़ीरो एरर होगा, लेकिन अगर सर्कुलर स्केल की ज़ीरो लाइन इंडेक्स लाइन के एन ऊपर आ जाती है जैसा कि शक्ल में दिखाया गया है तो ज़ीरो एरर सिफर होगा। ये बात हमेशा याद रखें कि अगर माइक्रोमीटर स्क्रू गेज में ज़ीरो एरर मौजूद है तो वो या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव। तो चलिए पहले नेगेटिव एरर की बात कर लेते हैं। If the zero of circular scale remains ahead the horizontal line, then such error is known as negative error. यानी अगर सर्कुलर स्केल की ज़ीरो लाइन इंडेक्स लाइन को अबूर करके आगे निकल जाए जैसा कि शक्ल में दिखाया गया है तो ज़ीरो एरर नेगेटिव होगा। ऐसी सूरत में पहले सर्कुलर स्केल के वो दर्जे जो इंडेक्स लाइन अबूर कर चुके हैं मालूम करें और फिर इन्हें लीस्ट काउंट से ज़रब देकर नेगेटिव ज़ीरो एरर मालूम कर लें। इसके बाद पॉजिटिव एरर की बात करते हैं। If the zero of circular scale remains behind the horizontal line, then such error is known as positive error. यानी अगर सर्कुलर स्केल की ज़ीरो लाइन इंडेक्स लाइन तक नहीं पहुंच पाती तो ज़ीरो एरर पॉजिटिव होगा। ऐसी सूरत में पहले सर्कुलर स्केल के वो दर्जे जिन्होंने इंडेक्स लाइन अबूर नहीं की मालूम करें और फिर उन्हें लीस्ट काउंट से ज़रब देकर पॉजिटिव ज़ीरो एरर मालूम कर लें। अब हम देखते हैं कि माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की मदद से किसी जिस्म का डायामीटर कैसे मालूम कर सकते हैं। सबसे पहले रेचेट को क्लॉकवाइज घुमाएं यहाँ तक कि स्पिंडल एनवल के साथ आकर मिल जाए। फिर ज़ीरो एरर मालूम करने के लिए मेन स्केल और सर्कुलर स्केल की रीडिंग नोट कर लें और ज़ीरो एरर की मदद से ज़ीरो करेक्शन मालूम कर लें। ज़ीरो करेक्शन क्या है आप जानते ही होंगे कि ऐसा अमल जिसमें ज़ीरो एरर को असल रीडिंग में जमा या तफरीक किया जाता है सही पैमाइश हासिल करने के लिए ज़ीरो करेक्शन कहलाता है। ज़ीरो करेक्शन मालूम करने के बाद आप स्क्रू गेज के रेचेट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर एनवल और स्पिंडल के दरमियान मौजूद खला को खोलें। फिर आप इस जिस्म को जिसका डायामीटर मालूम करना चाहते हैं इस खला में रखकर रेचेट को वापस घुमाएं यहाँ तक कि जिस्म स्पिंडल और एनवल के दरमियान नरमी से दब जाए जैसा कि शक्ल में दिखाया गया है। इसके बाद दिए गए जिस्म का डायामीटर मालूम करने के लिए स्क्रू गेज की मेन स्केल और सर्कुलर स्केल की रीडिंग नोट कर लें। फिर ज़ीरो करेक्शन के इतलाक से जिस्म का डायामीटर मालूम कर लें। इसी के साथ आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।